Gusto mo ng inasal? Eto, beef loaf inasal. Inasal pero gamit beef loaf, pwede di ay para sa atong java rice o gamit ta og bahaw o mag-isa ta og sibuyas, ahos, turmeric powder o gamay nga anato oil. Timplahan og asin ug paminta. Gisahon nato gamit ang gamayng mantika ug margarine. Ug isagol nato atong java rice. Mag-andam ta og tinadtad na tanglad, ahos, asukar, sukang sinamak, soy sauce, ug anato oil. Karon atong ibabad atong Argentina beef loaf, pwede ning prituhon o isugba. Dayon pwede na ta mukaon. Natay java rice o ang atong Argentina beef loaf inasal. Enjoy! Lami pero simple kay lutuon. Namit na i-partner sa atong chicken inasal, beef kansi using Argentina corned beef. Atong tilawan, lami nga sabaw sa tag-ulan, kansi using Argentina corned beef. Hiwaon atong sibuyas, maghiwa po ta og nangka, unya pabukala nato. Magbutang tag sibuyas, tanglad, dayon atong nangka. Tagag sili, atong lapuan ang nangka hangtod maluto. Dayon atong paasluman atong sabaw. Ug naay batwan, pwede. Ug wala, unsang pangpaaslog pwede. Unya atong ibutang ang atong Argentina corned beef. Atong kuluran og gamay at atsuete. Timplahan og gamay, dayon. Pwede na mo higop sa atong Argentina corned beef kansi. Namit kansi nga Argentina corned beef. May langka and may baka. Pwedeng pwede. Sobroso. Perfect kayo pagting-uwan. Lami og dali pang lutuon.